Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bamanan André. Pro bon afala. Abi ko ni ti bamanan to ba yalla de. Aha. Donc ita yelma goy quoi. On ma fo do na ngo yelma de o de ngomenya. Aha. O era ma ko takula bondo ma ko fangle sisira. Ouais mais bamanan wono ko ni don ne tromino ko ni abodo mina bi ke do ma flié de. Bamanan fona fo. Fanache. Aywa. Kavo fanache. Aywa. Le mo fo le bamanan de fo. Mo na bi le. O che ni don tu ni lemie. Ah. Ni odi. Ah. Afu do ma chama filima. Oh. Ayo donc nyebo jogola. O che. Batewa. Kafo o che. Mais tumando le ka to ka fale. Makani mi nek chogo do da kadila. O fana fale vale jado yo. Okoni. Ni mo ma do itabulu kleni. Akilla ore fana la kana jogo do e. Ko ni beba don. Beba na 400 milita. 400 jogo eta. 400 bisonima ko mana o manya hada madema. O mai sabula imina kadi. Fere soro kadila. Ngani ta fankele ma doila. Ituga kele ma do. O yani ka ukla anyini no wasoro ye doke. Aywa. Ote? Bamanero ko duguje bena duguje kando. O cheni dugu jera ka utubulu minga. Nam. Ibo ko de kable. Kuma do dugu bije ka soro ni foite. Ibe ka ko ki ferema. O kuma do aweje ni kala yayi. Nam. O na jira ni kala yayi. Iba kala mine fana. Kuma do dugu be je ka wili nyanfe. Ala ka ngisho luma. Amin. O de kan foko dugu daje kando ni dugu jera ka komito sina. Abo mine o mine chugul la. Tabarakallah. Ba kuncheni mu mbado bina yele tusna. Mamuso ko aha mina te kelen an kutla te kelen ko e kinyeme ko me yoro kelen ambe kutla e kelen de. O yoro me. Ko na bina batige kuruna ko no dono kuruna be hakina ala ka te kenya. Ka hoche. Ko kuruna kelen mo mum batige ko be hakila e kelen. Ni sibando ma o chela. Chena kurungono mo bengane ay batige ko nyuma. Awo na wijika. E ba doni kurun kile kura. Wala ni amate menga nye. Ya mumba usoro. Mumbi ira sore wudo. O beba do ga hogele babisi ga wala. Le beba nyini sare jigate kurungati ganye. Ni kuru e bati ganye. Akila we usa. O kabza. Akote ko ngane te kele o kutu kuruna mo ngode. Ko na bu kuru kele na ga bati ko ni ngani abke kele o wotini. Ko ni. Abe alni mondo walna dati kele ndu. Allah we kele la. Na nyoso kurungono. Yani ga kurungo yani ga bati ke ko ni. Angani wa kele. Ayo. Ko kurun fana di bonye frima de. Oche sabula obe faraji de la. Jibe minka. Abe jimuka. Kuma do jita bulu ni bisika kurun basiki wala bisika kurun lengilanga. Iba jesuna ni obla armandia mene ko ne ba ka foko moko ima ke chugo. Ko do be no bi bu chugo lable. Sikatola. O mati bunya geleama. Mati fendiga geleama, mati ke masai geleama. Ima ke chugo. Feno bi ibo chugo la. O de kan wafo kuma do ko kurunte boya binima. Kurume ska dafri. Sikatol. Awo. Bismillah mi do nyuna bi. Ayo be intene. Je kalo kleta ani sabasoro, sabafla ni mugani fla. O fasiri bawe sebene ke fasiri gafo kono. Namu. Amina la yeferta fulo kuma wado ka sega o nyefo mko ye famali ka sega surakola. Tubarakallah. Ambada mi ne gafe mu to l'indépendant le mu fobi. Asimentia ka foko sans flamme fora kalata kele kula jamana kono. Oko cadre d'échange des partis politiques pour la réussite de la transition. O nyamo ajira ka foko oluma yeno ye. Oko san kelemi boli ke no kaluta ni fly. Oko fe ko barake kuldo sigira singa wasa ka seka shara sumakura ko sigi singa. Oko ka bara koni kanga kunche amenemba ye utukalo chamanchi enfant utukalo le tanduru enfant no ye. Dr. Shwel ko kala maiga ko alea nyefo jumate mane akili jigabo ni kuna fondi dono hukumu konna na sibela ka foko kala to ke fermu ke chugo no kurnogramu ye ko do kuna tanu na ko na bla moka bulu ko ablandan tubarkala makono les échos wele ale ko di asimentia ka foko adema PSG dans quel doke ou quoi jamana maraka min kera samba fla ani
samba klik me ko ton fla kasi samba fla ni flama san tan ko nana ngi baramu ke oku wu ne da bela jidi nyoche ninga a nyefo ka nye wasa mo ka family kala oku uhude hukumu ko nana mo chama yukuma ta ku ka hakilodi les ego kuma ne do tabulu no fana kan oku mali kalango bala ka bo gelya kuno kata ke bɛra ka jigi misɛn ko re sabula ko an ka kalan cogoya a bilanda ko fiɲɛ baba la ni waati la denmisɛnninw tala ka se ka jigi tala ka se ka fa a ko la bilen o tɛ hɛrɛ ye denmisɛn ye sini ɲɛsigi ye ni jigi tɛ yen aw ma ɲɛ a bɛ ka jigi lakari ye a kuma ka ca dɛ l'indicateur de renouveau ko di kolo min ni ka baara ɲɛsin do cɛfɔ ka bɛɛ ma n'o ye commission vérité justice et réconciliation ye o ko olu kɔni ka hakili jagabo kɛnɛ n'o ye ka se ka jamanadenw la mɔgɔ tɔɔrɔlenw o ko seereya minnu kɛra ko kɛnɛ kan bila ko a bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ kosɛbɛ mɔgɔ kiri kosɛbɛ ka ɲɛsin dantɛmɛ walew ma minnu ɲɛsira muso dɔ ni denmisɛnninw ma cɛ ni musoya sira kan bila Maître Kassim Tapo k'ale y'a jira k'a fɔ ko wasa cɛmancɛ fanga tɔgɔ kɛ basigi kɔnɔ ko marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ kura kan ka na min ni bɛɛ lajɛlen wala jama fanba ka danaya bɛ a kan kucala ko maa 9 kɔni fatura bingani wale dɔ sen fɛ ko maa dɔw fana jogina bamaciw ka wale jugu dɔ don voyou bɔnɛw ni na awɔ ko colonel Assimi Goïta ko ni ye baara di kulu dɔ ma wasa min b'a to Mali ka sariya sunba kura o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko adama PSG kɔni ye hakili jagabɔ kɛnɛ fana sigi o ye jamana marali min kɛ ka bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a ko la bilen o y'a mara o ye dɔ dɛmɛ ka mara fana yɔrɔ depuis fanga nana o ma deli ka bɔ la ni transition n'u bɔ la adama ma deli ka taa opposition na abada les républicains o ko min bɛ tali kɛ baaraw k'olu kɔni b'a la ka b'u nɔ la sabula ko jamana ɲɛmɔgɔw ye kulu dɔ sigi min bɛ sariya sunba kura baaraw senna teliya k'u sigi sen kan lamɛnnikɛ jamana ɲɛmɔgɔw ko olu kɔni y'a sɛmɛntiya k'a fɔ k'u ye kalo 22 min fɔra jamana fanga tɔ ko la k'u y'a mɛn yani kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw jija k'a fɔ k'u ka baara kɛ wasa kalata ninnu bɛ se ka kɛ o waati kofɔlen ninnu kɔnɔ cogo min na l'alternance ale ko di ko colonel Assimi Goïta kɔni bɛ waati min na sisan a b'a fɛ ka tɔgɔ sɛbɛn tariku kɔnɔ ni cɛmancɛ fanga kalo 22 suga baaraw sariya tali ye ani ko ka se ka fɛɛrɛ fana kɛ jamana yɛrɛ fana bɛ se ka a ka sini ɲɛsigi sira ta cogo min na ko a ye o baaraw de kɛ bɛn sabatili hukumu kɔnɔna na Mali kɔnɔ MINUSMA ko ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ ale ka mandat n'o ye sarati ye o lakurali baaraw kɔni bɛ sen na ko yala ko a bɛna ɲin'a fɛ o ka minɛnw cɛ wa o ɲininkali bɛ yan fɔlɔ lakanabaliya ko hukumu kɔnɔna jamana kɔnɔfɛla ani cɛmancɛ la k'i b'a ye k'a fɔ ko kalanko kɔni degunba de laselen don ma nin waati ninnu na kalan min ye denmisɛnninw ka hakɛ dɔ ye la sentinelle ko suta dunu ko troisième pont bɛ nin ka kɛ o ye sabula ko kɔsa in na ko maa fila wɛrɛw fana fure kɔni yera ji kɔnɔ o ko yala ko jinɛw de diminen don wa walima ko dɔw don ko minnu ni bɛnsɛmaw de don ɲininkali fana tɔmi bɛ o yɔrɔ la yen nɔ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta ko a ye bolimafɛn dɔ di IMAV mɔgɔw ma ani olu minnu ye lujuratɔ Union Malienne des Aveugles minnu ka lujura b'u ɲɛ labila ye o ka ɲi o ye dɛmɛ le challenger Niger jamana ɲɛma Mohamed Bazoum a y'a jira ko jamana saba dancɛ la ka taama dɔ senfɛ ye ko a kan ka jamana minnu bɛ wele ko Mali ni Burkina ka fara Niger kan k'olu lawulili kan ka teliya kosɛbɛ walasa lakanabaliya bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamana saba in kɔnɔ o kɔfɛ sa ko cɛmancɛ fanga hukumu kɔnɔna na modèle Mali olu ye fɔkafilɛ mun kɛ walasa ko bɛ se ka lakile challenger kɛlen don k'i ɲɛ don dɔw fana ni ɲɔgɔn cɛ a bila ye le Malien o tɛ faso den yɛrɛ de ya
o faso den ye faso den ya de kaka ko colonel Assimi Goïta yi jɔyɔrɔ la a kelen ka sariya ta ka cɛmancɛ fanga tɔ kɛ kalo 24 ye incompréhensible ko CEDEAO kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔ ni waati la Mali ko la ko Kolongo Tumbo i b'a ye k'a fɔ jalaki kun bida Mali finitigiw k'a fɔ k'u ye maa dɔw ni karaba k'a sɔrɔ minnu man ka fa k'u ye jalakika ninnu kɔni kɔn k'a fɔ ko galon don k'u galontigiya fana min bɛ conseil économique social et culturel k'olu ka lajɛrɛba ta ko filanan fana baaraw bɛ sen na ko nin sarati kan wɔɔrɔnan sen fɛ k'u yɛlɛma caman makɔnɔnen don a bila nan sɔgɔmada na kunnafoni tɛli kumaba dɔ ye nin ye an b'o mɔn tɔgɔ la yan ni tilegan fɛ ko bɛ cogo di jamana bɛ cogo di jamana in ni dugu yɛrɛ ma fɔ sa ko ni dugu jɛra kan don kan min an b'a kɛ ten a siga t'o la dɛ an b'o bolo de kan o mana yɔrɔ dɔw yɛrɛ ko ni saya kun bɔ bɛrɛ mun b'i bolo waati min na i b'a gosi n'o de o tiɲɛ bamanan ko ten ni sa bɔra ka bɛrɛ min tigɛ i b'a si n'o ye parce que a kuma ka ca bilen a siga t'o la dɛ maa tɛ gɛlɛya wuli kuma dɔn maa t'o dɔn n'a wulila ka i to cogo min na i b'a ɲini ka a kunbɛ ten awɔ ala ka jamana basigi amina ka kolo suma amina ka hakili ɲuman di ɲɛmaa ma amina ni hakili dira ɲɛmaa ma ka hakili ɲuman di anw yɛrɛ ma mun ye jamanadenw ye ni hakili ɲuman dira ma ne hakili la o bɛ se kɛ sababu ye ka gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ k'an kisi olu ma sabula fiɲɛ caman fana bɛ na bɛɛ tɛ ɲɛmɔgɔ ka fiɲɛ siga t'o la hali ɲɛmɔgɔw jagɛlatɔ ye ka ko dɔw kɛ i bɛ taa sɔrɔ ni jamanadenw b'a ko dɔw senkɔrɔ n'o tɛ n'u b'a dɔn n'u y'a kɛ jamanadenw bɛ se ka wuli o kama ale t'a kɛ sisan jamanadenw an b'a fɛ ko kumuli de fɛ samiyɛ dontɔ tɛ nin yan samiyɛ dontɔ i b'a dɔn maa bɛ mun kɛ wa ni san fitinin y'u futuden mɔgɔw de b'u ko wuli juni ka ɲamaw bila k'a bila ji la ka taa n'a ye o kɔni o tɛ baara ɲuman ye an ka fɔ mɔdɔw ye k'o dabila ka ɲama bɔ ka bila parce que i bɛ ɲamaw bɔ k'a bila ji la k'u ka wuli ji k'a bila ni san ma caya o ye degun ye fɔlɔ parce que ni san ma caya a tɛ taa n'a bɛɛ ye n'a mɛnna tile saba tile ni san ma na a kasa de bɛ sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ i bɛ maa tɔɔrɔ i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ i bɛ bana degun mɔgɔw ma n'i ye ɲama fana k'a la ni san jɔra n'a ma taa a bɛ taa jɔ sigiɲɔgɔn mun ɲɛfɛ a bɛ taa jɔ o ka da la o tɛ sigiɲɔgɔnya ye o tɛ fasa den ɲuman baara ye fo mɔgɔw ko dɔn a bɛ fasa fana gere dɛ a bɛ fasa gere o tɛ wa a sabanan k'a fɔ mɔgɔw ye samiyɛ waati tɛ u ka ɲama ta k'a bɔ fose la o man ɲi ne yɛrɛ bɛ don fa la olu ka so da pour que ji nɔgɔ kana tɛmɛ fɔ u b'u fose gɛrɛ ka kɔgɔ jɔ fose la o tɛ se ni ninnu ye kɛwale ye mɔgɔ mun ko kɛ ni e ye ji kɔgɔ jɔ sisan ji tɛ tɛmɛ ji bɛ laban bila ka don i ka so kɔnɔ wala ni ji ma don i ka so kɔnɔ ni ji ye yɔrɔ fafa i kɛrɛfɛ a laban i ka so jukɔrɔla na ɲigin dɛ i bɛn'i ta sɔrɔ a la de siga t'o la o don san fitinin mun nana i ma Bamakɔ ye i ma Karaw ye i ma ɲɛmaw ye bidon kolon Mɛnɛkura an bɛ yɔrɔ min na Misira Mɛnɛkura ka a namasa tolilen a pomme de terre tolilen a banana tolilen ni u ye Mɛnɛkura ni Misira i b'a ala kɛlɛ kɛ ko Sɛnɛkɛlaw de tɛmɛna yan ko caman ye sugunɛkura feerekɛlaw ye o b'u ɲama ta k'a bila dɔrɔn ni san nana dɔrɔn san bɛ jigin ka sɔrɔ ɲama tɔ yɔrɔ b'olu kɛrɛfɛ o ɲama tɛ fara fo gidɔrɔn tɛmɛna na o fana an b'a fɔ ko parce que ɲama tɔ yɔrɔ min na ɲama bɛ fa k'a fa fo mɔgɔw bɛ na ɲama bila gidɔrɔn kɛ fo mobili ni moto tɛ se ka tɛmɛ fo ka ɲɛsin balontan terrain ma est-ce que nin bɛɛ ye fasoden ko ye bolonantɛrɛ yɛrɛ dɔrɔn wa o ma ɲama tɛ gunɛsɛ ekɔliso koko la de a bɛ ekɔliso fila ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ten centre de formation professionnelle dɔ bɛ yen nɔ i tɛ bɔ tɔgɔ dɔn wa n'i ye tɔgɔ fɔ n b'i sɔrɔ n bɛ lajɛli di ma sisan n'i ye tɔgɔ fɔ a nazara tɔgɔ n'a a ladala tɔgɔ tɔgɔ fila de b'a la tiɲɛna i ɲinɛ n'o kɔ a nazara tɔgɔ ye CFP CFP centre de formation professionnelle n'i ye mɔgɔ mun kalan Modibo ka waati la ni si birintara ni pasera DEF la u bɛ taa n'i ye pour que i ka baara dege o la pour que i ka taa baara kɛ joona o de ye CFP donc ni i si sera san 18 la ka taa san 20 na san 2 kɛlɛ i bɛ taa baara dege o la o de ye CFP a ŋaniya de kɛra o ye Alpha nane Alpha y'a kɛ i b'a dɔn mun ye centre de formation Sumankuru Kante o de y'a tɔgɔ ye sisan
Centre de formation Soumangourou Kanté. Comme Bara de Bidegorola, à Nege Bareo, à Colombo, à Motero. Donc Alpha venait à le centre de formation. Soumangourou, mais pour la Baragala. Oh, Soumangourou Kanté, Soumangourou venait au Tenoumé, nous n'avons de taille faire. Et comme Nege Bara, nous faisons bébé. Oh, pour la Baragala. Mais les métalliques, la moteur, nous, on y fait de bébé. Oui, d'abord, nous béglons. D'abord, voilà. Donc, on est comme Ayadala. Donc, au école de Bay, animé ne correct école primaire. Voilà, école primaire, on avait Nyama Ben Flan. Nyama Ben Flan. Donc, Nyama est toujours mai follow. Voilà. Nyama wala kata Nyama chia yino. Klaka, kumado demson mu akasa avec demson demson c'est que toi la fenêtre c'est que d'ailleurs. Voilà, donc faut en faut mo au double au mani. O te ke wala nyuma o te face denta machine nyuma. Faut mo ko don. Parce que moi, vous profitez de Samia date de faire cas. Ou comme nous, colon, nous, comme bana colon, nous, fait befli, carré qu'on. Ni ça nous matière droite ça. Parce que comment donner j'ai eu le colon la joldo. Comment ça va, comment nan. Mais au bout de ce coquet, vous profitez de Samia fait. D'ailleurs, sautio. Au bout à tio qui faut fausser dalle. Ça nana au samana. Clément au Samia toujours du carré là. Toujours Djibika. Il va à la calèque Samia, Samia la carré d'eau. Et c'est où il y a un gabado, que tu veux. Donc, on m'a fait quoi de fois ça. Nagla, nous tableau yé. Non. Tableau mon ni anyu dabla. Vous savez quand t'as un bana chamama. C'est que toi là. Parce que no ya demande à banaï. Oh, vous savez quand t'as un casaro fanama. Parce que ni façon fara Djibi de sou qu'on sou bibi. C'est que toi là. Oh, oui, chini. Ouais. Oh, anga nu jate mene ka antanga numa no kera me sika tanka so woni beti jamana nyam ko koy sika tol ndo ya reka tableau ya voilà ya fo itraoré jité le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Il est 9h, passé de 1 minute, monsieur Sikoukoné, vous avez la parole. Est-ce que devant vous, vous avez dû nettoyer la porte pour la pluie? Bonjour Abdoulaye, bienvenue dans ce flash d'information. Vous l'avez dit, 9h passé de 1 minute à Bamako, création d'une commission chargée d'élaborer une nouvelle constitution pendant une durée maximale de 2 mois. Il est créé auprès du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, une commission de rédaction chargée d'élaborer un avant-projet de loi portant constitution de la République du Mali dans le cadre de la refondation de l'État, indique le décret signé par le colonel Goïta et dévoilé vendredi 10 juin dernier. Le bras de fer entre les pays occidentaux et la Russie se poursuit au siège des Nations Unies à New York. Les services diplomatiques de la Russie menés par l'ambassadeur Vassili Nebenzia et ceux de la France dirigés par Nicolas de Rivière sont focalisés sur la date du 13 juin. C'est en effet ce lundi que le Conseil de sécurité doit décider s'il renouvelle ou non et dans quelles conditions le mandat de la MINUSMA. Des attaques terroristes ont fait 9 morts, 1 au niveau du poste de péage de Sienso dans la région de San et 8 morts dans la région de Koutiala, dont 2 douaniers au poste de PK11. Les FAMA sont en alerte dans les 2 zones. L'impact de la crise du pétrole sur l'économie mondiale était le thème d'une conférence débat organisée par l'organisation locale de la Jeune Chambre internationale Mali. Elle s'inscrit dans le cadre de After Jobs de DCI Bamako Étoile. La rencontre, sinon la personne ressource de cette rencontre mensuelle était le directeur de Ola Énergie Mali, Oumar Diop. Dans le cadre de l'organisation de la première édition de la nuit de l'UJRM, l'Union des journalistes reporters du Mali, a tenu une conférence de presse ce week-end à la Maison de la Presse. Prévu le 18 juin prochain, cette soirée vise à récompenser les meilleurs journalistes et reporters et patrons de presse en vue de promouvoir le professionnalisme dans le domaine de l'information. Sport, football, en match à retard de la 29e journée du championnat national de Ligue 1. Hier, le Djoliba Athletic Club s'est imposé face à l'AS Douane 1-0 au stade Modibo Keïta. Un succès qui permet aux Rouges de Eremakono de reprendre les commandes
de ce championnat avec désormais 51 points au compteur. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sekou Kone, mise en onde Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. Merci de l'avoir présenté. Bon chemin à vous tous. Tout à l'heure, on va donner la console à Madame Sanogo Fatoufal et le microphone à Abou Tioté. Ça s'appelle la deuxième partie de la matinale. Agréable journée à vous tous.